Okay, hello guys, amay adlaw no. Welcome sa akong YouTube channel, Angle Guide Vlog. Nya daog data no, nakaundas pata sa 570 rambulan noon. Og daog sa ta sa alas 9 sa 752 target 2 hits you know. Big congrats sa nakabay no, sa naka-pick up. Ug sa wala karon na sad ta mamasi no. Okay, shout out dai ko sa akong mga subscriber, daghang salamat sa inyong suporta guys no. Og sa kang Master Chito Vlog, daghang salamat sa suporta Master. Ari na to sa atong probables para karong adlaw. Sa ganan og missing number no. 13689 ang missing number. Pwede mo magkuha combination na guys. Pwede mo mag 638 o mag 913 or unsa ba nga combination nga gikan diha sa missing number. Pero dili ni akong bit ha. Gisampulan lang tamo sa missing number. Og pamitsa guys, basta na ituwan pamitsa na siya guys no. Pwede niyo parisan o kung sige na ipares sa tuwan no. Nya sample mag 219 ba mo no sa pamitsa. Okay, ari na ta sa tong palas to hot per. May taog swerte yun gyapon ta no, makadaog gyapon ta. Last to hot per. Hmm. 5005. Pwede po niyo parisan guys o kung sa ganan niyo ipares guys no. Atong combination na ni guys 450. Bet ni nako guys no. Or 054. Target rambo lang guys ha kung sa ganan niyo pick upon. Or mag 650 mo no. Or 0 56 or 250 052. Kaya may itong bet guys no. Kini okay, ari na ta sa atong ikaduha nga hot per guys. Pasensya guys ha, nagdali-dali ko guys kay perminti jud kong gapas sa oras. 7337. Pwede kayo pong parisan nyo guys kung sa ganan nyo ipares no. Atong combination ni guys kay 730073 no? 573 or 375. Kini meron bet guys no. Og 732 o 372. Target rambo lang guys ha kung sa ganan yung pick upon. Okay, basta akong gisirkulan akong bet. All draw ni atong kuan guys sa guide. Kay tulo man sad ka result na atong gikuha na og kuan na ni kanang angle-angle. Ari na ta sunod na tong hot per no. Ibalik na to ang 7007 guys no. Kay murag mo balik yapon nida. Tong combination na guys 470 kana may akong bet guys o 074. Okay, target rambo lang ha kung asa ganan nyo pick upon. O 706 o 076 o 702 o 072. Target rambo lang guys kung asa ganan pick upon ninyo. Okay, ari na sunod nga kuan guys. 5775 ibalik tani kapon guys kay marag nagbiga ni siya nga hot per no.
atong combination ni guys kay 157 o 751 o 547 no? Or 574. Kira may atong bet guys no. Kana may atong bet. Okay, target rambo lang ha. Kung ganahan mo muda og yun. Kay lisod jud pag igog kuan guys target. Muna mo rambol jud ta. Pamawi ba sa posta. Okay. Ari na ta sa hearing number. Hearing number guys no. Hearing number 248 o 842 743 o 347. Target rumble guys ha kung ganahan mo pick up na. Nga screenshot no kaya rita sa katuloy kapat 520 o 025 mo ni atong bit sa hearing no mo ni atong bit og 700 no? Og 070 target rambo lang guys kung asa ganahan yung pick upon. Ari na to sa pamintin guys, pamintin. Pamintin. Pamintin guys no. 271 or 172 no. O 358 o 853 728 or 827 o 147 o 741. Guys, i-priority ninyo og pili ha kato kung gisirkulan. Kini pamintin guys, puro pwede rasad og alas 9 na mo magpili ani no. Alas 9 na mo magpili ani. Okay. Arita sa special number guys no. Last special number. Oh. 574 o 425. Target rambo lang guys ha kung asa ganahan pick up niyo guys. Or 475 or 524. Okay ka na lang guys no, exit ako no. Okay, bye bye.